बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। इमादुद्दीन जंगी, एपिसोड 14। ज़ैनुद्दीन के मस्कन में जब यह खबर पहुंची कि उनके लश्कर ने शीजर के हुक्मरान उसामा के साथ मिलकर बाल्डोन, टैंकर्ड और उनके दूसरे हवारियों को बदतरीन शिकस्त दी है और वो अपने पड़ाव की हर चीज को अपने पीछे छोड़कर अपनी जानें बचाने के लिए भाग गए हैं, तब मस्कन के अंदर खुशी का समा था। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे, एक दूसरे को इस शानदार कामयाबी और फतहमंदी पर मुबारकबाद देने लगे थे। जंग के बाद ज़ैनुद्दीन, फजल बिन इसहाक, अदनान बिन हाशिम, शिजर का हुक्मरान उसामा और बहुत से छोटे सालार सब एक जगह जमा हुए। उस मौके पर सब खुशी और तमानियत का इजहार कर रहे थे कि ज़ैनुद्दीन ने सबको मुखातिब करके कहना शुरू किया, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमें हर हाल में अपने खुदावंदे कदूस का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें ऐसी कामयाबी, ऐसी फतहमंदी अता की। हालांकि दुश्मन के लश्कर की तादाद हमसे बहुत ज्यादा थी और वो एक तरह से चारों तरफ से सिमट कर हम पर चढ़ दौड़ा था। इसके बावजूद खुदावंदे कदूस ने हमें उन पर फतहमंदी अता की। यहाँ तक कहने के बाद ज़ैनुद्दीन रुका। लम्हा भर के लिए उसकी निगाहें शिजर के हाकिम उसामा पर जम गईं। फिर उसामा को मुखातिब करके ज़ैनुद्दीन कहने लगा, उसामा मेरे अजीज भाई, दुश्मन अपने पड़ाव की हर चीज छोड़कर भाग गया है। उसके लश्कर की तादाद और हालत हमने ऐसी कर दी है कि आइंदा अगर उन्होंने हम पर हमलावर होने का इरादा किया तो उस इरादे से पहले वो अपनी तबाही, बर्बादी और शिकस्त पर कई बार सोचेंगे। यहाँ तक कहने के बाद ज़ैनुद्दीन रुका। दोबारा उसामा को मुखातिब करके वो कह रहा था, उसामा मेरे अजीज भाई, दुश्मन जो सामान छोड़कर भागा है वो सब तुम्हारे सामने पड़ा है। उसमें से जिस कदर तुम हासिल करना चाहते हो उसकी तरफ इशारा कर दो। मैं अपने लश्करियों से कहता हूँ वो अलहदा कर देते हैं और वो सामान तुम अपने शहर शिजर में मुंतकिल कर सकते हो। ज़ैनुद्दीन के उन अल्फाज के जवाब में कुछ देर तक उसामा बड़ी ममनूनियत से ज़ैनुद्दीन की तरफ देखता रहा। फिर कहने लगा, अमीर, आप किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं? वो सामान जो दुश्मन छोड़कर भागा है उसमें से उसामा को कुछ नहीं चाहिए। आप जानते हैं मेरे ज़राए आमदनी बहुत है और मेरे पास सामान की किल्लत भी नहीं है, ना खाने पीने के सामान की और ना ही असले के। दुश्मन जिस कदर सामान छोड़कर भागा है अमीर ज़ैनुद्दीन, ये सब आपके मस्कन के लिए है, इसलिए कि मैं जानता हूं कि जब तक ये मस्कन आबाद है, जब तक इसके अंदर एक कुव्वत है और जब तक आप उस कुव्वत की सरबराही कर रहे हैं, दुश्मन की कोई ताकत, कोई कुव्वत इस मस्कन के साथ साथ मुझे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लिहाजा मैं अपने हिस्से से दस्तबरदार होता हूँ। ये सारा सामान आप अपने मस्कन में मुंतकिल करें। मस्कन में आए दिन सलीबियों के सताए हुए लोग दाखिल होते रहते हैं। उनकी बेहतरी, उनकी भलाई और उनको आबाद करने के लिए आपको हर वक्त इस तरह के सामान की जरूरत रहती है। लिहाजा इन सारे अवामिल को निगाह में रखते हुए मैं इस सामान से कुछ नहीं लूंगा। उसामा के उन अल्फाज के जवाब में ज़ैनुद्दीन आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा, फिर अपने बाजू फैलाए। उसामा भी आगे बढ़ा, दोनों एक दूसरे से बगलगीर हो गए। फिर उसामा की पेशानी चूमते हुए ज़ैनुद्दीन कहने लगा, मेरे अजीज भाई, मैं तेरी जान निसारी, तेरी इस्तेकामत और तेरी रास्तबाजी को सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद दोनों अलहदा हुए। पहले अपने जख्मियों की देखभाल की, फिर उसामा अपने लश्कर को लेकर शिजर शहर की तरफ चला गया था, जबकि ज़ैनुद्दीन, फजल बिन इसहाक और अदनान बिन हाशिम हरकत में आए। उसके बाद अपने लश्करियों के साथ मिलकर दुश्मनों के पड़ाव का सारा सामान वो अपने मस्कन के अंदर मुंतकिल करने लगे थे। जिस वक्त ये सामान मस्कर के अंदर मुंतकिल हो रहा था उस वक्त उस सामान के करीब ही काजी अबू सईद, मुगन्नी अहमद बिन कासिम, 48 सब्ता, मैकल और मस्कन के दूसरे लोग, क्या मर्द क्या औरतें, सब जमा होकर सामान को देखते हुए खुशी का इजहार कर रहे थे। उस मौके पर काजी अबू सईद आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस जगह आया जहां शहजादी 48 खड़ी थी। 48 भी समझ गई कि काजी अबू सईद शायद उससे कुछ कहना चाहते हैं, लिहाजा वो भी उनकी तरफ बढ़ी। उस मौके पर काजी अबू सईद 48 को मुखातिब करके कहने लगा, बेटी मेरे साथ आओ, मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर तुमसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। 48 चुपचाप उनके साथ हो ली। दोनों एक तरफ खड़े हो गए। फिर काजी अबू सईद 48 को मुखातिब करके कहने लगा, बेटी तेरी मंगनी पहले से ज़ैनुद्दीन के साथ तय हो चुकी है। वो तुम्हें पसंद करता है और तुम भी उससे मोहब्बत करती हो। आज का दिन हमारे लिए बेशुमार खुशियों और इंतहाई तमानियत का दिन है। तुम्हारे बाप बाल्डोन ने तुम्हारा मुतालबा किया था, वो तुम्हें हासिल करना चाहता था। उसने हुक्म दिया था कि 48 को वापस उसके पास भेज दिया जाए, लेकिन तुमने जाने से इनकार कर दिया। ज़ैनुद्दीन ने तुम्हें उसके हवाले करने से इनकार कर दिया था। मेरी बच्ची, मैं चाहता हूँ खुशी के इस दिन तुम्हारी और ज़ैनुद्दीन की शादी का एहतमाम कर दिया जाए और तुम उसकी बीवी की हैसियत से उसके मकान में मुंतकिल हो जाओ। इस मौजू पर ज़ैनुद्दीन से बात करने से पहले मैं चाहता हूँ तुम्हारी रजामंदी ली जाए, इसलिए कि
यहाँ तक कहते कहते काजी अबू सईद को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि 48 बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, बाबा आपको इस सिलसिले में मुझसे इजाजत लेने की जरूरत ही ना थी। मंगनी पहले ही मेरी अमीर के साथ हो चुकी है, और फिर आप ये भी तस्लीम करते हैं कि वो मुझे पसंद करते हैं, मैं भी उन्हें चाहती हूँ। लिहाजा आप जब और जिस वक्त भी मुझे उनकी बीवी की हैसियत से उनके मकान में मुंतकिल करेंगे, बाबा मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बाबा मैं एतराज भी कैसे कर सकती हूँ, वो मेरी जिंदगी का महवर, मेरी जीस्त का मुद्दा है। उनके बगैर एक लम्हा की जिंदगी भी गुजारना मैं समझती हूँ बेकार और फजूल है। 48 जब खामोश हुई तब बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए काजी अबू सईद कहने लगा, बेटी ये जवाब देकर तूने मेरा दिल खुश कर दिया है। अभी दुश्मन के पड़ाव की हर चीज मस्कन में मुंतकिल हो रही है। ये सारा सामान जब मस्कन में पहुंच जाएगा तब जैनुद्दीन और दूसरे सालार भी मस्कन में दाखिल होंगे। उसके बाद इस मौजू पर मैं जैनुद्दीन से बात करूंगा। काजी अबू सईद के उन अल्फाज पर 48 खुश हो गई। फिर काजी अबू सईद और 48 पहले की तरह मस्कन में लाए जाने वाले सामान का जायजा लेने लगे थे। सारा सामान मस्कन के अंदर मुंतकिल हो गया और मस्कन के चारों तरफ बने हुए बुर्जों और मस्कन के रास्तों पर पहरा देने वाले चौकस हो गए। तब जैनुद्दीन, फजल बिन इसहाक, अदनान बिन हाशिम और दूसरे सालार मस्कन में दाखिल हुए। उस मौके पर लोगों का एक हजूम था जो उनकी तरफ बढ़ा और उन्हें इस शानदार फतह और कामयाबी पर मुबारकबाद देने लगा था। जब यह हजूम छटा तब सब्ता और मैकल दोनों माँ बेटी जैनुद्दीन के करीब गई। फिर सब्ता जैनुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, अमीर मैं सब्ता यहीं तक कहने पाई थी कि जैनुद्दीन मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम यही कहोगी कि मैं इस फतह और कामयाबी पर मुबारकबाद देती हूँ, लिहाजा मैं पहले ही कहता हूँ कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमारी इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। ऐन उसी लम्हे एक तरफ से भागती हुई शहजादी 48 आई। वो बेहद खुश थी और तकरीबन उछलने और जस्त लगाने के अंदाज में उस तरफ आ रही थी। जैनुद्दीन के पास आकर रुकी, फिर बड़ी चाहत और मोहब्बत में कहने लगी, मैं नहीं जानती वो कौन से अल्फाज हैं जिन्हें मैं इस्तेमाल करूं और आपकी इस शानदार फतह और कामयाबी पर आपको मुबारकबाद पेश करूं। 48 के उस अंदाज पर जैनुद्दीन मुस्कुरा दिया, कहने लगा, 48 तुम्हें कुछ कहने या करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे साथ मंसूब कर चुके हैं, लिहाजा अगर तुम कुछ ना भी कहो तब भी ये समझा जाएगा कि तुमने अपनी खुशी का इजहार करने के लिए सब कुछ कह दिया है। जैनुद्दीन के उन अल्फाज का जवाब 48 देना ही चाहती थी कि उस मौके पर काजी अबू सईद जैनुद्दीन के करीब आया। उस मौके पर दोनों अरब सालार अदनान बिन हाशिम, फजल बिन इसहाक, इसके अलावा मुगन्नी अहमद बिन कासिम और मस्कन के कुछ दूसरे सरकर्दा लोग भी साथ थे। जैनुद्दीन के पास रुककर पहले तो सब ने जैनुद्दीन को उस कामयाबी पर मुबारकबाद दी। फिर जैनुद्दीन को मुखातिब करते हुए काजी अबू सईद कहने लगा, बेटे तुम्हारी गैर मौजूदगी में हमने एक फैसला किया है और मैं चाहता हूं उस फैसले पर आज ही अमल दरामद किया जाए। उस मौके पर जैनुद्दीन ने तेज निगाहों से काजी अबू सईद की तरफ देखा। फिर उसने कहना शुरू किया, मोहतरम काजी अबू सईद, कैसा फैसला? इस पर काजी अबू सईद ने एक मुस्कुराती हुई निगाह अपने पहलू में अदनान बिन हाशिम, फजल बिन इसहाक, अहमद बिन कासिम और दूसरे लोगों पर डाली। वो भी मुस्कुरा रहे थे, अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। फिर काजी अबू सईद ने जैनुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, बेटे आज का दिन, या यूं समझो कि आज के दिन से बढ़कर हमारे लिए खुशी और मुसरत का कोई दिन इससे पहले ना था। हमने दो बड़ी कुव्वतों को बदतरीन शिकस्त देकर मार भगाया है। बेटे 48 के साथ तुम्हारी मंगनी पहले से तय हो चुकी है और मैं तुम्हारी आमद से पहले उससे बात कर चुका हूँ। उसने अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया है, लिहाजा मैं चाहता हूँ आज मगरिब के नमाज के बाद तुम्हारी और 48 की शादी का एहतमाम कर दिया जाएगा और 48 तुम्हारी बीवी की हैसियत से तुम्हारे मकान में मुंतकिल हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि इस सिलसिले में तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। जैनुद्दीन कुछ कहना ही चाहता था कि अरब सालार फजल बिन इसहाक ने अपने साथी अदनान बिन हाशिम की तरफ देखा और उस मौके पर अदनान बिन हाशिम काजी अबू सईद को मुखातिब करके कहने लगा, मोहतरम काजी अबू सईद, अमीर को इस मामले में क्या एतराज हो सकता है? लिहाजा हम भी यही चाहेंगे कि आज मगरिब के बाद इनकी शादी का एहतमाम कर दिया जाए। इस तरह हमारे मस्कन को एक साथ दो खुशियां नसीब होंगी। काजी अबू सईद और अदनान बिन हाशिम की उस गुफ्तगू के जवाब में जब जैनुद्दीन ने इस बात में जवाब दिया तब 48 के अलावा वहां खड़े लोगों की खुशी की इंतहा न थी। उस मौके पर सब्ता बज़ाहिर मुस्कुरा रही थी, लेकिन आंखों में आंसू थे। वो आंसू जो टपकने के दर पे थे, जो बगैर किसी वक़्त, बगैर किसी वक़ार के जमीन पर जज्ब हो जाने वाले हों। इतने में एक तरफ से भागता हुआ जैनुद्दीन का भतीजा बदरुद्दीन आ गया था। जैनुद्दीन ने उसे गले लगाकर प्यार किया। उसने शानदार अंदाज में जैनुद्दीन को मुबारकबाद दी, फिर जैनुद्दीन के पास खड़ा हो गया था। आखिर जैनुद्दीन ने काजी अबू सईद की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मोहतरम अबू सईद, अदनान बिन हाशिम, फजल बिन इसहाक, अहमद बिन कासिम और दूसरे सालारों के साथ मिलकर आप खुद इस सामान की तकसीम का काम सर अंजाम दे।
یہ سامان اس قدر ہے کہ شمار سے باہر ہے۔ میں چاہتا ہوں لشکریوں کو اس قدر نوازا جائے کہ وہ فکر روزگار سے بالکل بے پرواہ ہو کر اپنے کام کی طرف دھیان دیں۔ اس کے علاوہ مسکن کے اندر ضرورت مند، مسکین اور غریب لوگ ہیں، ان کی فہرست بنائیں اور ان کے اندر بھی سامان کی تقسیم کا کام سر انجام دے۔ میں چاہتا ہوں اس مسکن کے سب لوگ خوشحال اور آسودہ رہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد زین الدین جب خاموش ہوا تب عدنان بن ہاشم نے فضل بن اسحاق سے رازدارانہ گفتگو کی، پھر انہوں نے قاضی ابو سعید سے کہا۔ اس موقع پر قاضی ابو سعید زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، زین الدین، تمہارے دونوں ساتھی عدنان بن ہاشم اور فضل بن اسحاق نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے سے مجھے آگاہ کیا ہے۔ وہ فیصلہ میرے دل کو لگتا بھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر عمل کیا جائے۔ کیسا فیصلہ؟ زین الدین نے غور سے قاضی ابو سعید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس پر قاضی ابو سعید نے باری باری ایک گہری نگاہ اپنے پہلو میں کھڑے عدنان بن ہاشم اور فضل بن اسحاق پر ڈالی، پھر کہنے لگا، زین الدین میرے بیٹے، اس سے پہلے جس قدر مال غنیمت مختلف مہموں کے دوران ہمارے ہاتھ آیا، ان میں سے زیادہ مہموں میں سے تم نے کچھ نہیں لیا تھا۔ اپنے بھتیجے اور احمد بن قاسم کے اخراجات تم اپنے ذاتی اثاثے سے پورے کرتے رہے ہو۔ اب چونکہ آج مغرب کے بعد 48 اور تمہاری شادی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، لہٰذا عدنان بن ہاشم اور فضل بن اسحاق دونوں چاہتے ہیں کہ آپ پہلے خود اس سارے سامان کا جائزہ لیں۔ اس سارے سامان میں سے جو چیز اپنی ضرورت کے لیے آپ بہتر خیال کرتے ہیں اسے چن لیں اور اسے علیحدہ کر دیا جائے گا اور میرے بیٹے تمہارے مکان میں پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے بعد باقی سامان کی تقسیم کا کام سر انجام دیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد قاضی ابو سعید جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک گھورنے کے انداز میں زین الدین نے باری باری فضل بن اسحاق اور عدنان بن ہاشم کی طرف دیکھا۔ زین الدین کے اس طرح دیکھنے پر وہ پریشان سے ہو گئے، یہاں تک کہ زین الدین کی آواز انہیں سنائی تھی، ابن ہاشم اور ابن اسحاق، میرے دونوں بھائیوں، تم دونوں میرے بازو ہو، میری ذات کا استحکام اور میرے مددگار اور معاون ہو۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے مال غنیمت سے میں اس لیے نہیں لیتا رہا کہ میرے پاس گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اثاثہ تھا اور ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ سارا سامان تقسیم کر دیا جائے اور اس میں میرا حصہ نہ رکھا جائے۔ جہاں تک میری شادی کا تعلق ہے تو میں 48 کو بہتر طور پر جانتا ہوں اور وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ 48 ایسی لڑکی ہے جو مجھ سے شادی کرنے کے بعد میری بیوی کی حیثیت سے مجھ سے کسی شے کا مطالبہ نہیں کرے گی۔ جو میں کھاؤں گا یہ بھی کھائے گی، جہاں میں بیٹھنا پسند کروں گا خواہ وہ زمین پر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی وہاں فخر سے بیٹھنا پسند کرے گی۔ اس بنا پر یہ سامان آپ تقسیم کر دیں، اس میں سے میرا حصہ نہ رکھیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد زین الدین خاموش ہو گیا۔ اس موقع پر 48 فخریہ انداز میں زین الدین کی طرف دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ 48 قاضی ابو سعید کے قریب آئی اور کہنے لگی، بابا، جو اثاثہ میں لے کر آئی تھی اسے آپ نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہ ابھی تک میرے پاس محفوظ ہیں۔ بابا، آپ نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ شادی کے بعد یہ اثاثہ میرے شوہر کی طرف منتقل ہوگا، تو بابا اب جب کہ میری شادی امیر سے ہو رہی ہے تو وہ اثاثہ امیر کی طرف منتقل ہو جائے گا، لہٰذا امیر نے جو مال غنیمت میں سے کچھ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے مجھے ان کے فیصلے پر فخر ہے اور میں اس سے مکمل طور پر اتفاق کرتی ہوں۔ اس موقع پر زین الدین نے اچانک اپنے قریب کھڑی میکل اور سبتا کی طرف دیکھا، ان کا جائزہ لیا، پھر قاضی ابو سعید کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، محترم قاضی ابو سعید، اگر آپ پسند کریں تو میرے حصے میں سے کچھ محترم خاتون میکل اور ان کی بیٹی سبتا کو دے دیں، یہ اس کا حق رکھتی ہیں، اس لیے کہ یہاں تک کہتے کہتے زین الدین کو خاموش ہو جانا پڑا۔ اس موقع پر سبتا کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اس سے پہلے اس کی ماں میکل بول اٹھی اور کہنے لگی، زین الدین میرے بیٹے، سب سے پہلے تو میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تو نے میرا اور میری بیٹی سبتا کا خیال رکھا۔ میرے بیٹے، تم جو کچھ اپنے حصے سے ہمیں دینا چاہ رہے ہو وہ تو ایک طرف رہا، اس مال غنیمت سے اگر میرا اور میری بیٹی کا کوئی حصہ بنتا ہے تو ہم دونوں ماں بیٹی اس سے بھی دستبردار ہوتی ہیں، اس لیے کہ اپنی گزر بسر کرنے کے لیے ہم دونوں ماں بیٹی کے پاس بہت کچھ ہے۔ اس موقع پر فخریہ انداز میں قاضی ابو سعید نے میکل کی طرف دیکھا، پھر قاضی ابو سعید نے اسے مخاطب کیا، میکل میری بہن، مسکن میں وہ مکان جو بیت المال کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ سامان سے تقریباً بھرا ہوا ہے۔ میری بہن، اگر اس سامان سے تم حصہ نہ لینا چاہو اور آنے والے دور میں تمہیں کسی شے کی ضرورت پڑے تو میری بہن تو بلا جھجک مجھ سے کہنا، تم دونوں ماں بیٹی کو بیت المال سے بھی نوازا جا سکتا ہے، اس لیے کہ تم بیت المال سے لینے کا حق رکھتی ہو۔ اس موقع پر مسکن کا ایک بوڑھا قاضی ابو سعید کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم ابو سعید، کیا ایسا ممکن نہیں کہ امیر اور شہزادی 48 کی شادی کا اہتمام ابھی اور اسی وقت کیا جائے؟ اگر یہ شادی شان و شوکت سے ہوتی ہے تو پھر بھلے مغرب کے بعد کر لیں، اگر یہ معاملہ سادگی سے طے کرنا ہے تو میں مشورہ دوں گا کہ یہ شادی ابھی تھوڑی دیر تک ہو جائے۔ امیر زین الدین اور شہزادی 48 کا نکاح ہی تو پڑھانا ہے، اس کے بعد میں چاہوں گا کہ اس سامان کی تقسیم کا کام امیر زین الدین اور 48 دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے کریں۔ اس موقع پر زین الدین کا بھتیجا جو اس وقت زین الدین کے قریب ہی کھڑا تھا تقریباً اچھلتے ہوئے کہنے لگا، یہ فیصلہ بالکل درست ہے۔ بدر الدین کے اس طرح اچھل کر اس فیصلے کی تائید کرنے پر سب مسکرا دیے تھے۔ پھر عدنان بن ہاشم کہنے لگا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔
اس پر قاضی ابو سعید کہنے لگا اگر یہ معاملہ ہے تو پھر یہیں اللہ کی اسی زمین پر بیٹھ جاؤ اور بڑی سادگی کے ساتھ شادی کا اہتمام کر دیا جاتا ہے۔ سب نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ پھر سب اسی سامان کے قریب بیٹھ گئے۔ زین الدین اور 48 کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد اس سارے سامان کی تقسیم زین الدین اور 48 دونوں میاں بیوی کی نگرانی میں ہونے لگی تھی۔ زین الدین نے چونکہ رینالڈس اور ایسٹس دونوں کا کام تمام کر کے اپنی قسم پوری کر دی تھی، لہٰذا اس کے مکان میں اس کے اور 48 کے لیے بستروں اور شاندار مسحریوں کا اہتمام کر دیا گیا، اور پھر 48 نے اس کے لیے کپڑوں کے کئی نئے جوڑے بھی بنا دیے تھے۔ وہ بے حد خوش تھی کہ اس کے شوہر کی قسم پوری ہو چکی ہے اور اس نے مسلمانوں پر مظالم کرنے والے رینالڈس اور ایسٹس دونوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ایک روز دوپہر کے وقت کھانا کھانے کے بعد زین الدین، 48، احمد بن قاسم، بدر الدین چاروں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ دروازے پر کھٹکا ہوا۔ اس پر بدر الدین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں دیکھتا ہوں دستک دینے والا کون ہے۔ چنانچہ بدر الدین بھاگتا ہوا صدر دروازے کی طرف گیا۔ دروازہ جب اس نے کھولا تو باہر ایک نوجوان کھڑا تھا اور بدر الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا بدر الدین، امیر سے کہو سلطان عماد الدین کی طرف سے 2 قاصد آئے ہیں، انہیں قاضی ابو سعید کے ہاں بٹھا دیا گیا ہے۔ فضل بن اسحاق، عدنان بن ہاشم اور کچھ دوسرے سالار بھی وہاں پہنچ چکے ہیں، ان دونوں قاصدوں کے پاس بیٹھے ہیں۔ دونوں قاصد سلطان کی طرف سے امیر کے نام کوئی اہم پیغام لے کر آئے ہیں۔ اس پر بدر الدین اسے مخاطب کر کے کہنے لگا آپ چلے، میں ام کو پیغام دیتا ہوں، وہ وہیں پہنچتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ بدر الدین نے دروازہ کھلا رہنے دیا، تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا لوٹا، زین الدین کے قریب کھڑا ہوا اور اس سے کہنے لگا سلطان عماد الدین کی طرف سے 2 قاصد آئے ہیں، وہ آپ کے نام کوئی اہم پیغام لے کر آئے ہیں اور انہیں قاضی ابو سعید کے ہاں بٹھایا گیا ہے۔ جو نوجوان آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ عدنان بن ہاشم، فضل بن اسحاق اور دوسرے سالار بھی وہاں پہنچ چکے ہیں اور سب ان 2 قاصدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں آپ کی آمد کا انتظار ہے۔ اس پر زین الدین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، احمد بن قاسم بھی اٹھ کھڑا ہوا، یہاں تک کہ 48 کھڑی ہوئی اور زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی آپ یہ لباس اتار دیں، نیا لباس پہن کر جائیں۔ اس پر بڑے پیارے انداز میں زین الدین نے 48 کا گال تھپ تھپایا اور کہنے لگا 48، میرا لباس صاف ستھرا ہے، اسے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں سلطان کی طرف سے وہ قاصد کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی زین الدین وہاں سے نکل گیا تھا۔ زین الدین جب قاضی ابو سعید کے ہاں داخل ہوا تو سب کو اس نے سلام کیا، پھر وہ قاضی ابو سعید کے پاس بیٹھ گیا اور قاصدوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز بھائیو، تم سلطان کی طرف سے میرے لیے کیا پیغام لائے ہو؟ اس پر ایک قاصد بولا اور کہنے لگا امیر محترم، سلطان نے آپ کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ قسطنطنیہ اور فرانس کے بادشاہ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ کے نام ان کا پیغام ہے کہ آپ آگے بڑھ کر ان پر شب خون ماریں، دشمن کو یہ تاثر دینا کہ تمہارا تعلق شیزر سے ہے، شب خون کے بعد فوراً اپنے مسکن کی طرف لوٹ آنا، صلیبی یقیناً تمہارے تعاقب میں شیزر کا رخ کریں گے۔ میرے بیٹے، عالم اسلام کے فرزند عزیز، بالڈون اور ٹینکرڈ کو مار بھگانے کے بعد شیزر ہی وہ جگہ ہے جہاں اس دشمن کے لشکر کا بھی قبرستان بنا سکتے ہیں، اور جب رومنوں اور فرانسیسیوں کا متحدہ لشکر شیزر کا رخ کرے گا تو تم اس سے پہلے ہی کوچ کرنا اور اپنے مسکن میں پہنچ کر اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے دینا اور دشمن پر ضرب لگانے کے لیے تیار رہنا اور شیزر کے حاکم اسامہ کو بھی تیار کر دینا۔ اتنی دیر تک میں بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان علاقوں میں پہنچ کر کسی گھات میں چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد میرا تمہارے ساتھ مخبروں کے ذریعے رابطہ رہے گا، مل کر دشمن کے خلاف حرکت میں آئیں گے اور اسے وہ سبق سکھائیں گے جو برسوں تک ان کے لیے عبرت خیز رہے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر رکا، پھر کچھ کن انداز میں کہنے لگا ساتھ ہی سلطان نے آپ کو بالڈون اور ٹینکرڈ کے خلاف شاندار کامیابی پر مبارکباد بھی بھیجی ہے۔ مخبر جب خاموش ہوا تب اسے مخاطب کر کے زین الدین کہنے لگا میرے عزیز بھائیو، 2 دن تک یہاں ہمارے مسکن میں قیام کرو، آرام کرو، 2 دن تک میں بھی اپنی تیاریوں کی تکمیل کر لوں گا۔ اس کے بعد تم دونوں مسکن سے ہمارے ساتھ روانہ ہونا، تم سلطان کی طرف چلے جانا اور ہم رومنوں اور فرانس کے بادشاہوں پر ضرب لگانے کے لیے کوچ کریں گے۔ زین الدین کی اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ زین الدین کے کہنے پر 2 چھوٹے سالار آنے والے ان مخبروں کو مسکن کے مہمان خانے کی طرف لے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد کچھ دیر خاموشی رہی، یہاں تک کہ زین الدین نے باری باری ایک گہری نگاہ عدنان بن ہاشم اور فضل بن اسحاق پر ڈالی، پھر ہلکا سا تبسم زین الدین کے چہرے پر نمودار ہوا۔ ساتھ ہی اس نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا میرے عزیز بھائیو، اب تم دونوں مل کر فیصلہ کر لو کہ تم دونوں میں سے کس نے مسکن کی حفاظت کے لیے یہاں رہنا ہے اور کس نے میرے ساتھ کوچ کرنا ہے، تاکہ ہم رومنوں اور فرانسیسیوں کے بادشاہوں پر ضرب لگاتے ہوئے ان کا رخ دوسرے مسلمان علاقوں کی طرف سے ہٹا کر اپنے مسکن کی طرف کریں۔ اور میرے خداوند کو منظور ہوا تو جس طرح اپنے مسکن اور شیزر شہر کے قریب ہم نے بالڈون اور ٹینکرڈ کو بدترین شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کیا ہے، ایسی ہی حالت ہم رومنوں اور فرانس کے بادشاہوں کی بھی کریں گے۔
اس موقع پر عدنان بن ہاشم مسکراتے ہوئے بول پڑا اور زین الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر محترم، میں سارا فیصلہ اپنے بھائی فضل بن اسحاق پر چھوڑتا ہوں، جو وہ فیصلہ کرے گا میرے لیے قابل قبول ہوگا۔ فضل بن اسحاق نے اس موقع پر مسکراتی ہوئی ایک نگاہ عدنان بن ہاشم پر ڈالی، پھر کہنے لگا، ابن ہاشم میرے عزیز، فیصلہ نہ میرا ہوگا نہ میرے بھائی تمہارا۔ جس طرح تم نے مہربانی، اتفاق، محبت اور پیار سے کام لیتے ہوئے یہ معاملہ مجھ پر چھوڑا ہے، اسی طرح میں بھی عقیدت اور ارادت مندی سے کام لیتے ہوئے یہ معاملہ امیر پر چھوڑتا ہوں۔ امیر جس کا نام لیں گے وہ ان کے ساتھ جائے گا، اور جسے مسکن کی حفاظت پر مقرر کریں گے وہ مسکن میں رہے گا۔ فضل بن اسحاق کے سوال کے جواب میں زین الدین کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس موقع پر مغنی احمد بن قاسم بول اٹھا، کہنے لگا، عزیز ساتھیوں، کہ ایسا ممکن نہیں کہ قرآن اندازی کر لیں، جس کا نام قرآن میں نکلے وہ امیر کے ساتھ جائے، دوسرا مسکن کی حفاظت کے لیے یہاں رہے۔ احمد بن قاسم کی اس تجویز کو سب نے پسند کیا تھا، لہٰذا قرآن اندازی کی گئی۔ قرآن اندازی میں نام عدنان بن ہاشم کا نکلا تھا، لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ عدنان بن ہاشم اور زین الدین دونوں ایک لشکر لے کر رومن اور فرانس کے بادشاہوں کا رخ کریں گے، جبکہ فضل بن اسحاق لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اپنے مسکن کی حفاظت کے فرائض انجام دے گا۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد یہ بھی طے پایا کہ اگلے روز لشکر کی تقسیم کو آخری شکل دے دی جائے گی۔ اس کے بعد سب اٹھ کر اپنی اپنی رہائش گاہ کی طرف چلے گئے تھے۔ زین الدین اور احمد بن قاسم دونوں جب اپنے مکان میں داخل ہوئے تو سامنے جو برآمدہ تھا اس کے اندر 48 بڑی بے چینی کے عالم میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک ٹہل رہی تھی۔ بدر الدین اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ جو ہی زین الدین اور احمد بن قاسم گھر میں داخل ہوئے 48 رک گئی۔ زین الدین اور احمد بن قاسم اس کمرے میں داخل ہوئے جس سے اٹھ کر گئے تھے۔ 48 اور بدر الدین اس کے پیچھے تھے۔ سب نشستوں پر بیٹھ گئے، پھر گفتگو کا آغاز 48 نے کیا اور زین الدین کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگی، امیر، اب بتائیں سلطان کی طرف سے کیا پیغام آیا ہے؟ کیا کوئی نئی مہم شروع ہونے والی ہے؟ جواب میں زین الدین نے جو گفتگو قاضی ابو سعید کے مکان میں ہوئی تھی اس کی تفصیل کہہ دی تھی۔ اس پر کچھ سوچتے ہوئے 48 کہنے لگی، لگتا ہے میرے باپ اور ٹینکرڈ کو جو عبرت خیز شکست اور سزا ملی ہے یہ صلیبیوں کے لیے عبرت خیزی کا سامان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رومنوں اور فرانسیسیوں کے بادشاہ قسمت آزمانے کے لیے پھر ان سرزمینوں کا رخ کر رہے ہیں، اور خداوند قدوس نے چاہا تو جس طرح میرے باپ اور ٹینکرڈ کو بدترین شکست اٹھا کر یہاں سے بھاگنا پڑا تھا، یہی حالت رومنوں اور فرانس کے بادشاہوں کی بھی ہوگی۔ اس کے بعد 48 اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ احمد بن قاسم اور بدر الدین کے بستر اس نے لگائے۔ پہلے اس نے بدر الدین کو سلایا، احمد بن قاسم بھی اپنے بستر پر چلا گیا تھا۔ پھر 48 زین الدین کے ساتھ اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی تھی۔ 2 روز بعد زین الدین اور عدنان بن ہاشم نے اپنے لشکر کے ساتھ رومنوں اور فرانس کے بادشاہوں پر ضرب لگانے کے لیے کوچ کیا تھا، اور کوچ کرنے سے پہلے لشکر کا ایک حصہ فضل بن اسحاق کی کمانداری میں دیتے ہوئے مسکن کی حفاظت کے لیے چھوڑا تھا، اور دوسری طرف ان سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے شزر کے حکمران اسامہ کو بھی چوکنا کر دیا گیا تھا۔ رومنوں اور فرانس کے بادشاہوں نے اپنے متحدہ اور جرار لشکر کے ساتھ سب سے پہلے مسلمانوں کے شہر بزا کا رخ کیا تھا۔ کہتے ہیں بزا ایک ندی کے قریب واقع تھا جسے نہر الذہب یعنی سونے کی ندی کہہ کر پکارتے تھے، اور یہ جس وادی کے اندر تھی اس وادی کو وادی بتنان کہتے تھے۔ یہ وادی خوشنمائی میں دنیا کے عجائب ترین مقامات میں شامل ہے۔ یہ ندی 2 فرسنگ لمبی چوڑی وسیع دلدل میں آ کر خشک ہو جاتی ہے اور صرف نمک چھوڑ جاتی ہے۔ اس دلدل کو یہاں والے الجبول کہتے ہیں، اور یہاں جو نمک جمع ہوتا ہے وہ ارض شام کے مختلف اضلاع کو استعمال کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ مشہور مورخ یاقوت کے بیان کے مطابق وادی بتنان جس کے اندر بزا نام کا شہر تھا، اس کے بازو میں الباب نام کا ایک اور شہر تھا، اور اسے باب بزا بھی کہہ کر پکارتے تھے۔ بزا اور الباب دونوں شہروں میں منڈیاں تھیں، اور وہ سوتی کپڑا جسے کربس کہتے تھے بڑی مقدار میں یہاں تیار ہوتا تھا۔ مصر اور دمشق کو فروخت کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں وادی بتنان جس کے اندر بزا شہر تھا، یہ سارا علاقہ حلب ہی کے تابع تھا۔ حلب شہر سے بزا کا فاصلہ 1 دن کی راہ پر واقع تھا۔ یہاں آب رواں بہت سے چشمے اور ایک عمدہ منڈی تھی۔ دمشقی شہر سے متعلق لکھتا ہے کہ بزا اور الباب الگ الگ 2 شہر وادی بتنان کے قریب واقع ہیں۔ اس کے برابر سے جو ندی گزرتی ہے وہ عین تاب کے مقام سے آئی ہے۔ مشہور مورخ ابو الفدا کہتا ہے کہ بزا بڑا شہر ہے، اس کے قریب الباب چھوٹا ہے جس میں ایک منڈی ہے۔ اس کے علاوہ ان شہروں کے اندر حمام، جامع مسجد اور بہت سے فرحت بخش باغات موجود ہیں۔ ابو الفدا یہ بھی لکھتا ہے کہ بزا کے مقابلے میں الباب چھوٹا ہے جس کے باہر حضرت عقیل بن ابی طالب کا مشہد اور قبر ہے۔ روم اور فرانس دونوں بادشاہوں کے لشکر اور ان کی پیش قدمی سے متعلق مورخین لکھتے ہیں یورپ میں جہاد مقدس یعنی کروسیڈ کا آغاز شروع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ کیسر روم اور شاہ فرانس بنفس نفیس اپنے ان گنت جنگجو صلیبیوں کی میت میں ہجری 534 اور سن 1140 میں ارض مشرق پر یلغار کر دی۔ سب سے پہلے ان کی زد میں مسلمانوں کا شہر بزا آیا۔
रोमनों और फ्रांसीसियों ने शहर को फतह करके शहर के सब मर्दों को तहे तैग कर दिया, औरतों और बच्चों को पकड़ कर ले गए। इसके बाद सलीबी लश्कर बजा शहर से बाहर खेमाजन हुआ था। ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम अपने लश्कर के साथ उस वक्त बजा शहर के नवाह में पहुंचे जिस वक्त रोमनों और फ्रांसीसियों ने इस शहर को फतह कर लिया था और यहाँ के लोगों का कत्लेआम करके वो फारिग हो चुके थे। उसका ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम को बेहद दुख और सदमा हुआ। ज़ैनुद्दीन के मुखबिर भी बड़े चौकस थे। दुश्मन के महल्ले वकू के मुतालिक वो बराबर ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम को आगाह कर रहे थे। जब उन्होंने इतला दी कि बजा शहर से बाहर रोमनों और फ्रांसीसियों के लश्कर ने पड़ाव कर लिया है और बजा शहर को उन्होंने फतह कर लिया है और वहां मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया है, तब एक जगह ज़ैनुद्दीन ने अपने लश्कर को रोक दिया। जब लश्कर रुक गया तब ज़ैनुद्दीन कुछ देर तक इंतहाई दुख और अफसुर्दगी के आलम में अपने घोड़े पर सवार गहरी सोचों में डूबा रहा। उस मौके पर अदनान बिन हाशिम और दूसरे छोटे सालार बड़े गौर से उसकी तरफ देखे जा रहे थे, यहाँ तक कि ज़ैनुद्दीन ने अदनान बिन हाशिम की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, इब्ने हाशिम मेरे भाई, हम ताखीर से पहुंचे। काश हम रोमनों और फ्रांसीसियों के बजा शहर पर हमलावर होने से पहले पहुंचकर बजा शहर के मुसलमानों के साथ मिलकर शहर का दिफा करते। मेरे भाई, रोमनों ने अगर शहर के मुसलमानों को कत्ल कर दिया है तो यह हमारे लिए ऐसी खबर है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरे भाई, मैंने एक फैसला किया है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे इत्तेफाक करोगे और मेरा साथ दोगे। उस मौके पर अदनान बिन हाशिम ने एहतजाजी अंदाज में ज़ैनुद्दीन की तरफ देखा, फिर बिखरती रूहानसी सी आवाज में वो ज़ैनुद्दीन को मुखातिब करके कह रहा था, अमीर, खुदा के लिए ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा ना करें, आप अपना फैसला तो दें। अदनान बिन हाशिम ने अगर उस फैसले पर दुश्मन पर ज़रब लगाते हुए अपनी जान ना कुर्बान कर दी तो नाम इब्ने हाशिम नहीं। उस मौके पर तल्ख सी मुस्कुराहट ज़ैनुद्दीन के चेहरे पर नमूदार हुई। फिर अदनान बिन हाशिम को मुखातिब करके कहने लगा, जिस जगह हमने लश्कर को रोका है ये बड़ी मुनासिब जगह है, कोहिस्तानी सिलसिला है, यहाँ हमारे लश्करी महफूज रहेंगे। इन इलाकों के इर्द गिर्द अपने मुसल्लह जवान भी फैला देते हैं ताकि जो भी मशकूक शख्स उन्हें नजर आए उसका खात्मा कर दें, ताकि कम अज कम रोमनों और फ्रांसीसियों को हमारी आमद की खबर ना हो। अदनान बिन हाशिम मेरे अजीज भाई, यहाँ पड़ाव करते हैं, थोड़ी देर तक जोहर का वक्त हो जाएगा। पहले लश्करियों को खाना खिलाते हैं, नमाज अदा करने के बाद लश्करियों को कहते हैं कि वो आराम कर लें। सुस्ताले और आने वाली शब को आधी रात के वक्त हम दुश्मन को अपना हदफ बनाएंगे, उस पर शब खून मारेंगे और उनसे बजा शहर में मरने वाले अपने बहन भाइयों का इंतकाम जरूर लेंगे। अदनान बिन हाशिम, कुछ मुखबिरों को चौकस कर दो कि वो रात के वक्त दुश्मन के पड़ाव तक हमारी रहनुमाई करेंगे। अदनान बिन हाशिम और दूसरे छोटे सालारों ने उससे इत्तेफाक किया था। लश्कर ने वहां पड़ाव कर लिया। ज़ैनुद्दीन के हुक्म पर लश्करियों के लिए खाना तैयार किया जाने लगा। कुछ मुसल्लह जवानों को उस पड़ाव के अतराफ में फैला दिया गया और हुक्म दिया गया था कि जो भी मशकूक शख्स नजर आए उसका काम तमाम करते चले जाएं। उसके बाद खाना खाने और जोहर की नमाज के बाद लश्करियों को सुस्ताने का मौका फराहम किया गया था। रात भागी जा रही थी, चारों तरफ दस्तूर ज़बानबंदी, नीम अंधेरे रास्तों और अंधे बेकल नफ्स की सी खामोशी तारी थी। ऐसे में ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम दोनों अपने लश्कर के साथ अपने मुखबिरों की रहनुमाई में रोमनों और फ्रांसीसियों के लश्कर की तरफ बढ़े। ज़ैनुद्दीन ने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया था। एक हिस्सा अपने पास रखा, दूसरा अदनान बिन हाशिम की कमानदारी में दिया था। रोमनों और फ्रांसीसियों का लश्कर शहर में मुसलमानों के खिलाफ तबाही और बर्बादी का खेल खेलने के बाद शहर से बाहर पड़ाव किए हुए था और नींद और मस्ती से हमकिनार था। इसलिए कि एक तो उन्हें बजा शहर फतह करने की खुशी थी, दूसरे उन्होंने ये ठान ली थी कि इन इलाकों में मुसलमानों की कोई ऐसी कुव्वत नहीं जो उनका सामना कर सके और उन पर ज़रब लगा सके। ऐसे में सबसे पहले ज़ैनुद्दीन अपने हिस्से के लश्कर के साथ उस तरफ नमूदार हुआ जहां रोमनों का लश्कर था। उसके बाद बड़े जचे तुले अंदाज में आगे बढ़ने के बाद अपने हिस्से के लश्कर के साथ वो बजा शहर के नवाह में गहरी नींद सोए हुए रोमनों पर हमलावर हो गया था। अपने पहले ही हमले में ज़ैनुद्दीन ने बेखबर सोए अनगिनत रोमनों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह रोमन लश्कर के अंदर एक चीखो पुकार और हंगामा उठ खड़ा हुआ था। इतने में रोमन लश्कर का एक हिस्सा संभला और जब वो ये चाहता था कि पुष्ट की जानिब से ज़ैनुद्दीन पर हमलावर हो, तब अरब सालार अदनान बिन हाशिम गुरेज पा सातों में दर्दनाक समय बर्बाद करते आतिशो आहन के सैलाब की तरह आगे बढ़ा। उसके बाद वो उन रोमनों पर टूट पड़ा था। इस तरह रोमनों के लश्कर के जिस हिस्से पर ज़ैनुद्दीन हमलावर हुआ था, उस हिस्से को बड़ी कामयाबी के साथ अपने हिस्से के लश्कर के साथ ज़ैनुद्दीन ने तहे तैग कर दिया था। रोमनों के लश्कर का वो हिस्सा जो ज़ैनुद्दीन की पुष्ट की तरफ से हमलावर होने की ठान रहा था, उस पर अदनान बिन हाशिम ने हमलावर होकर उन्हें ठिकाने लगा दिया था और इस कदर शब खून मारने और दुश्मनों का नुकसान करने के बाद ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम पलटे और अपने लश्कर को समेटते हुए वापस हो लिए। साथ ही उनके कुछ लश्करी शोर भी करते जा रहे थे कि शब खून मारने वाले इन लश्करियों का ताल्लुक शीजर शहर के जंगजुओं से है।
रोमनों और फ्रांसीसियों के बादशाहों ने जब देखा मुसलमान उनके लश्कर पर कामयाब शब खून मारने और उनके अनगिनत लश्करियों को मौत के घाट उतारने के बाद बाएं जानिब के कोहिस्तानी सिलसिलों की जानिब भागे हैं, तब उन्होंने फ्रांसीसी और रोमनों पर मुश्तमिल अपने लश्कर का एक हिस्सा उनके ताक़ुब में लगा दिया था। ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम दोनों अपने शब खून की तकमील के बाद बड़ी तेजी से पीछे हटे थे और एक ऐसे कोहिस्तानी सिलसिले की तरफ बढ़े थे जिसके एक दर्रे में से गुजरकर दूसरी समत जाना पड़ता था। ज़ैनुद्दीन के जो मुखबिर उस मौके पर काम कर रहे थे, उन्होंने ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम दोनों को बता दिया था कि रोमनों और फ्रांस के बादशाह के कहने पर फ्रांसीसियों और रोमनों का एक लश्कर उनके ताक़ुब में लगा दिया गया है। इस नई खबर और नई सूरत हाल पर ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम ने इत्मीनान बल्कि खुशी का इजहार किया। उसके बाद बड़ी तेजी के साथ दोनों ने आपस में सलाह मशवरा किया। इस सलाह मशवरे के बाद कोहिस्तानी दर्रे के एक तरफ ज़ैनुद्दीन और दूसरी तरफ अदनान बिन हाशिम दोनों अपने हिस्से के लश्कर के साथ घात लगा गए थे। फ्रांसीसियों और रोमनों का लश्कर बड़ी तेजी से ताक़ुब करता हुआ जब उस दर्रे में दाखिल होकर जरा आगे बढ़ा, तब सबसे पहले ज़ैनुद्दीन ने अपनी कार्रवाई की इब्तिदा की और वो रोमनों और फ्रांसीसियों पर खूनी हादसों की तरह हमलावर हो गया था। फ्रांसीसियों और रोमनों ने संभलकर जब ज़ैनुद्दीन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना चाही, तो उस वक्त तक ज़ैनुद्दीन उनके काफी आदमियों को मौत के घाट उतार चुका था। और फिर रोमनों और फ्रांसीसियों की मजीद बदकिस्मती कि दूसरी तरफ से अदनान बिन हाशिम अपने हिस्से के लश्कर के साथ हरकत में आया और वो भी उन पर खामोशी की जात के गहरे कफस में रग रग में खौफ चुभाते बेकरार सहराई वैरानों के अंधेशों की तरह हमलावर हुआ था। कुछ देर तक उस दर्रे और कोहिस्तानी सिलसिलों की ढलानों में होलनाक मार्का होता रहा। रात के गहरे अंधेरे में ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम ने बड़ी तंजीम और बड़े तहम्मुल से काम लेते हुए फ्रांसीसियों और रोमनों पर जानलेवा हमले किए थे और उनकी अक्सरियत को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया था। उस मौके पर फ्रांसीसियों और रोमनों की हालत गहरी रात की तारीकियों में टूटी कब्रों के मैले कतबों, मंजिलों के आखिरी नोहों, जुदाई के किस्सों, सूखे पत्तों की कहानियों, दुख के सायों और करम खोरदा अहद नामों से भी ज्यादा अलमनाक होना शुरू हो गई थी। और फिर ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम ने अपने हमलों में मजीद तेजी पैदा करते हुए एक तरह से उनका कत्लेआम शुरू कर दिया था। इस तरह ताक़ुब करने वाले फ्रांसीसियों और रोमनों की अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत कम को अपनी जानें बचाकर वापस भागना नसीब हुआ था। उन दर्रों के अंदर भी ज़ैनुद्दीन अदनान बिन हाशिम के कहने पर उनके कुछ लश्करी हमलावर होते हुए शोर करते जा रहे थे कि हमारा ताल्लुक शिजर शहर से है और हम तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे, काट कर रख देंगे। अपनी ये कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम ने फौरन वहां से कूच किया। अब वो बड़ी तेजी और बरक रफ्तारी के साथ अपने मस्कन का रुख कर रहे थे। दूसरी तरफ रोमनों और फ्रांसीसियों दोनों के बादशाह इस मौके पर अपने कुछ बड़े सालारों के साथ इकट्ठे बैठे हुए थे। उन्हें इस बात का इंतजार था कि हमलावर मुसलमानों के ताक़ुब में उन्होंने जो लश्कर भेजा है वो अनकरीब शब खून मारने वालों का खात्मा करके लौटेगा और हमें अच्छी और खुशकुन खबरें सुनाएगा। इस तरह यूरोप के वो दोनों हुक्मरान अपने सालारों के साथ महवे गुफ्तगू थे, इंतजार कर रहे थे, यहाँ तक के पड़ाव के अंदर कुछ जख्मी रोमन और फ्रांसीसी दाखिल हुए। उनमें से कुछ को यूरोप के उन दोनों हुक्मरानों के पास ले जाया गया। उन्हें देखते हुए फ्रांस और रोमनों के शहंशाह परेशान और फिक्रमंद हो गए थे। फिर फ्रांस के बादशाह ने उन्हें मुखातिब किया, तुम लोग कहाँ से आए हो और तुम्हें जख्मी करने वाला कौन है? इस पर उनमें से एक कहने लगा, हम शब खून मारने वालों के ताक़ुब में गए थे। वो बड़े अयार निकले, उनका ताल्लुक मुसलमानों के शहर शीजर से है। शायद उनको पता चल गया था कि हम उनके ताक़ुब में हैं, लिहाजा एक कोहिस्तानी सिलसिले में उन्होंने घात लगा ली थी और जो ही एक दर्रे से गुजरकर हमने पार जाना चाहा, उनके लश्कर के दो हिस्सों ने दाएं बाएं से हमलावर होकर हमारे लश्कर को मौत के घाट उतार दिया। बहुत कम लश्करियों को अपनी जानें बचाकर वापस अपने पड़ाव में आना नसीब हुआ। उस मौके पर फ्रांस के बादशाह ने अपने करीब बैठे एक सालार को हुक्म दिया कि वो खुद उठे और आने वाले जख्मियों की देखभाल करे। इस पर वो सालार उठा और जो जख्मी खेमे में दाखिल हुए थे उन्हें भी साथ ले गया और जो जख्मी बाहर थे उन सबको इकट्ठा करके उन सब की देखभाल और उनके जख्मों की मरहम पट्टी कराने लगा था। खेमे में कुछ देर गहरी खामोशी रही, यहाँ तक कि फ्रांस का बादशाह रोमनों के हुक्मरान को मुखातिब करके कहने लगा, मुसलमानों के शहर बज़ा को फतह करने के बाद हमारे लश्करियों के हौसले बड़े बुलंद हो गए थे। मैं बड़ा पुरुमीद था कि एक शहर को हमने फतह कर लिया है और अब जस्तोखेज करते हुए हम मुसलमानों के दूसरे शहरों को फतह करते हुए दमिश्क, हल्ब और मोसल तक फैलते चले जाएंगे और इन सरजमीनों में मुसलमानों के पास जो बचे कुचे इलाके रह गए हैं उन पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन इन शब खून मारने वालों ने हमें ताज्जुब और एक तरह की तशवीश में डाल दिया है। एक तो इन्होंने अपने पहले शब खून में हमें काफी नुकसान पहुंचाया और इसके बाद जो लश्कर हमने इनके ताक़ुब में भिजवाया उसकी अक्सरियत को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। इससे पता चलता है कि हमलावर जंग का वसी तजर्बा रखते हैं और तैग जनी के हुनर में भी माहिर हैं। यहाँ तक कहने के बाद फ्रांस का बादशाह जब दम लेने के लिए रुका तब रोमन हुक्मरान गुस्से और गजबनाकी में बोल उठा,
मुसलमानों के वो तैगजन हुनरमंद हो या खामकार, उनके पास ताकत बड़ी हो या छोटी, अब हम उन्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। उन्होंने हम पर उस वक्त शबखुन मारा जब हम और हमारे लश्करी मुसलमानों का शहर बजा फतह करने के बाद बड़ी आसूदगी और इत्मीनान की हालत में शहर के बाहर पड़ाव किए हुए थे और हमारे लश्करी गहरी नींद सोए थे, आराम कर रहे थे। गो चंद दस्तों को जाकर पहरा देने पर मुकर्रर किया था, लेकिन हमलावरों ने पहले उन पर हमलावर होकर उनका काम तमाम किया और उसके बाद लश्कर के दूसरे हिस्सों पर हमलावर होकर उन्होंने अपने शबखून को कामयाब किया और जो लश्करी हमने उनके ताक़ुब में भेजे एक कारगर तरीके से उनका कत्लेआम किया। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि उनकी 2 कार्रवाइयों में मामूली दर्जे की कामयाबी हासिल करने के बाद हम पर उमड़ते बादलों की तरह छा जाएंगे, तो ये उनकी सोचों का फरेब और धोखा है। अगर ये ऐसे ही हुनरमंद और तैगजनी में लाजवाब और बेमिसाल होते तो माजी में जो यूरोपी लश्कर जंग मुकद्दस की इब्तदा करते हुए इनकी सरजमीनों पर हमलावर हुए थे तो ये अपने इलाकों पर कब्जा न करने देते। अब इनके काफी बड़े बड़े शहर नसरानियों की अमलदारी में है। यहां तक कहने के बाद रोमनों का हुक्मरान रुका, कुछ सोचा, फिर फ्रांस के बादशाह की तरफ देखते हुए कहने लगा, हमलावरों के शब खून की कामयाबी और कोहिस्तानी सिलसिले के दर्रे में ताक़ुब करने वाले हमारे लश्कर का खात्मा करके मुसलमानों ने हमें मजबूर कर दिया है। वो कह रहे थे कि हमारा ताल्लुक शीजर से है और हम तुम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब हमने उन पर यह साबित करना है कि हम आगे भी बढ़ सकते हैं, उन पर हमलावर भी हो सकते हैं और इतनी ताकत, कुव्वत और हुनर रखते हैं कि उनका शहर शीजर भी उनसे छीन कर उसे अपनी गिरफ्त में कर सकते हैं। रोमनों का हुक्मरान रुका, कुछ सोचा, दोबारा वो कह रहा था, कल हम यहां से कूच करेंगे, मुसलमानों के शहर शीजर का रुख करेंगे और उस वक्त तक उसका मुहासरा जारी रखेंगे जब तक वो हमारे हाथों फतह नहीं हो जाता या शहर के अंदर जो मुहाफिज लश्कर है वो हथियार नहीं फेंक देता। फिर मैं देखता हूं शीजर वाले किस तरह अपना दिफा करते हैं और उनमें कितना दमखम है कि कैसे और किस तरह जंग का रुख अपने हक में करने की कोशिश करेंगे। मुसलमानों ने हाल ही में जो हमारे 2 शहर छीने हैं वो तो हमने वापस लेने ही हैं। इसके अलावा अब हम इंतकाम पर उतरते हुए मुसलमानों के दीगर वसी इलाकों में तुर्कोताज और यलगार करते हुए उन पर कब्जा करने और उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करेंगे। चुनाचे फ्रांस के बादशाह के अलावा जिस कदर सालार वहां बैठे हुए थे सब ने रोमनों के शहंशाह की उस तजवीज से इत्तेफाक किया था। चुनाचे उस इत्तेफाक राय को सामने रखते हुए अगले रोज रोमनों और फ्रांसीसियों के लश्कर ने मुसलमानों के वैरान हो जाने वाले शहर बजा के नवा से शीजर शहर की तरफ कूच किया था।